नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज देखा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को लास्ट जाए निहाती देखंतु। क्षीर सहित कौन खाइले मनीषर दृष्टि शक्ति 2 गुणा वृद्धि होता है। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए हलदी, ऑप्शन बी लवंग, ऑप्शन सी गोलमरीच, ऑप्शन डी डालचीन। दर्शक बंधु यार उत्तर जदि आगरू जना अच्छी कमेंट कर दिंतु। आम चैनल नुआ थिले वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी गोलमरीच। क्षीर सहित गोलमरीच खाइले मनीषर दृष्टि शक्ति 2 गुणा वृद्धि होता है। चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न। अमृतभंडा सहित कौन खाइले दिमाग तेज होता है। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए अंडा, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी क्षीर, ऑप्शन डी घी। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी दही। अमृतभंडा सहित दही खाइले दिमाग तेज होता है। चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न। प्रतिदिन उषुम पानी सहित कौन सेवन कले आंठु गंठी जंत्रणा मुक्ति मिलता है। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए महू, ऑप्शन बी लुण, ऑप्शन सी गुड़, ऑप्शन डी हलदी। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी लुण। प्रतिदिन उषुम पानी सहित लुण सेवन कले आंठु गंठी जंत्रणा मुक्ति मिलता है। चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न। आंबपणा पीवा द्वारा केउ रोग शीघ्र दूर हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए हार्ट समस्या, ऑप्शन बी किडनी समस्या, ऑप्शन सी पेट रोग, ऑप्शन डी कर्कट रोग। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी पेट रोग। आंबपणा पीवा द्वारा पेट रोग शीघ्र दूर हो जाए। चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न। दांत मूल केउ जिनिस लगाइले दांत बिंधा और माड़ी फुला तुरंत ठीक हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए बेलपत्र, ऑप्शन बी पुदीना पत्र, ऑप्शन सी तुलसी पत्र, ऑप्शन डी भृषंग पत्र। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए बेलपत्र, ऑप्शन सी तुलसी पत्र। दांत बिंधा हेउथिले बेलपत्र और तुलसी पत्र मिसाई लगाइले दांत मूल माड़ी फुला और दांत बिंधा भल हो जाए। चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न। सकाळू खाली पेटरे कौन खाइले श्वास रोग ठीक हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए महू, ऑप्शन बी लुण, ऑप्शन सी गुड़, ऑप्शन डी मूला। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तर देखा आगु वीडियोटी को लाइक करी आपण माने आम चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी गुड़। सकाळू खाली पेटरे गुड़ खाइले श्वास रोग ठीक हो जाए। चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न। केउ रोगर व्यक्ति फल खाइबा उचित नुहे। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए किडनी रोगी, ऑप्शन बी डायबिटीज रोगी, ऑप्शन सी पायरिया रोगी, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर रोगी। समयटी आरंभ हेउची एबेठू।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କିଡନୀ ରୋଗୀ। କିଡନୀ ରୋଗୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଫଳ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲେ କେଉଁ ପାଣି ପିଇଲେ କ୍ଷତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଅପସନ୍ ବି ହଳଦୀ ପାଣି, ଅପସନ୍ ସି ପଇଡ଼ ପାଣି, ଅପସନ୍ ଡି ଅଦା ପାଣି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହଳଦୀ ପାଣି। ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲେ ହଳଦୀ ପାଣି ପିଇଲେ କ୍ଷତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଧିକ ହସିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ଡାଇରିଆ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରୋଗ। ଅଧିକ ହସିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରୋଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି କିଡନୀ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ସି ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଲିଭର ସମସ୍ୟା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କିଡନୀ ସମସ୍ୟା। ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ ପାଣି ପିଇଲେ କିଡନୀ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଳଦୀ ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁରେ ଦାଗ ଦୂର ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କମଳା ଚୋପା, ଅପସନ୍ ବି ଘିଅ, ଅପସନ୍ ସି ଲେମ୍ବୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଦହି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କମଳା ଚୋପା। ହଳଦୀ ସହିତ କମଳା ଚୋପା ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁରେ ଦାଗ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଛତିଶଗଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ସି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର। ଭାରତର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ଷୀର ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ମଣିଷର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ଡାଲଚିନି, ଅପସନ୍ ସି ମହୁ, ଅପସନ୍ ଡି ପାନମଧୁରୀ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପାନମଧୁରୀ। କ୍ଷୀର ସହିତ ପାନମଧୁରୀ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ମଣିଷର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।